अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर लव के एक और ख़ूबसूरत एपिसोड के साथ डॉक्टर अली और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हैं और विदाउट एनी फर्दर अडू डॉक्टर अली, पहला सवाल दागिए। पहला सवाल रज़ा साहब ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि मेटल के कुश्ते खा के किडनीज उड़वा लेना घाटे का सौदा क्यों है? शेर की ज़िंदगी तो एक दिन की नहीं होती। रज़ा साहब, आपको किसी ने गलत बताया है कि किडनी के बगैर भी काम चल सकता है, क्योंकि जिस्म जुड़ा है, सारे उज़्व जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो किडनियों के बगैर बाकी चीज़ें भी काम नहीं करेंगी। तो पहले आप किडनीज़ का ध्यान करें और बाकी सिलसिले बाद में देखे जाएंगे। और शेर की ज़िंदगी भले एक दिन की हो, कभी उससे पूछ के देखें, शायद ख्वाहिश वो भी ये रखता हो कि ज़िंदगी तवील हो जाए। और वैसे भी आजकल आपको पता है कि शेर के साथ तो वैसे ही कुत्ते वाली हो रही है, तो आप शेर की ज़िंदगी क्यों जीना चाहते हैं? छोड़ें। बहुत खूबसूरत बात की आपने। दूसरा सवाल मारिया साहिबा की तरफ से। वो पूछ रही हैं कि मेरे रिश्तों के लिए जब भी लोग घर पे आते हैं तो होने वाले दुल्हा के अंगूठों पर मैं बहुत गौर करती हूँ, तो मैं ठीक कर रही हूँ? देखिए, डिपेंड करता है कि आप हाथों के अंगूठे देख रही हैं कि पैरों के देख रही हैं। अगर तो आप ये जांचना चाहती हैं कि क्या एवोल्यूशन पूरी हो गई है, अपोजेबल थम्स हैं या नहीं है, कि काम शाम घर में कर लेगा ठीक, फिर तो सेंसिबल है। वरना इसके अलावा उन जी गल्लां बड़ियां ने, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप फिर भी ये कर ही रही हैं तो नाक के साइज़ पर भी ध्यान दें। जी। अच्छा, तीसरा सवाल जो है वो साबिर साहब ने भेजा है और वो कह रहे हैं कि मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, मुझे तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। जो लड़की शॉर्ट लिस्ट हुई है उसके नैन नक्श बहुत तीखे हैं। क्या मुझे चीर के तो नहीं निकल जाएगी? साबिर साहब, नैन नक्श तीखे हों तो बेशक चीर के भी निकल जाए, खैर ही होती है। कम चुप के रखो। बहुत खूबसूरत बात की। और अगर साबिर साहब आप लीरो लीर नहीं होना चाह रहे तो शादी करने का मकसद ही और क्या है? हाँ, मकसद फौत हो गया ना। अगला सवाल जो है वो सायरा साहिबा ने पूछा है और वो कह रही हैं कि मेरी शादी पहलवानों में होने वाली है, लेकिन मुझे चारों शाने चित होना अच्छा नहीं लगता, क्या करूं? देखिए, पहलवान भी दो किस्म के होते हैं। आप खुद थोड़ी तगड़ी हो जाएं और आप अगले को ऑन फोर्स कर लें, टालें। हाँ, अगले को टालें। मतलब ये तो आपकी जवां मर्दी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से टैकल करें। तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, शादी तक आप A1 हो जाएंगी। और पहलवानी आखिर में क्या रह जाती है? एक धोबी पटका हाँ, और खत्म। ठोका ही होंगे ने ज़्यादातर। अगला सवाल मीरा साहिबा ने पूछा है और वो कह रही हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड फास्ट बॉलर है और वो बार बार पूछता है हाउस दैट। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अगर एक थर्ड अंपायर को ले आया जाए जो वाह! हमारे बिहाफ पे फैसला दे दिया करे, लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा। देखिए, अब ये तो फिर आपकी तरफ से एक कोताही और ख़ामी है कि आप मनवा नहीं पाई। आप ऐसा करें कि उनसे कहें कि हम फीमेल एम्पायर ले आएंगे, मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। बिल्कुल। तारीखी तौर पे अगर आप देखें तो बॉयफ्रेंड्स ने ऐसे सजेशन पे कभी ना नहीं की। हाँ। खूबसूरत। अच्छा, अगला सवाल जो है वो मून ने भेजा है फैसलाबाद से। किसने? मून। मून, ओह। वो कह रहे हैं कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। जब भी घर वाले मुझे लड़कियों की तस्वीरें दिखाते हैं तो मुझे डेंटिंग पेंटिंग हुई हुई नज़र आ जाती है। क्या मैं कभी किसी लड़की को हाँ नहीं कर पाऊंगा? देखिए, आपको ज़िंदगी के साथ थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि डेंटिंग पेंटिंग हुई हुई है, आपका काम कम होगा। वरना कोई शादी हुई तो वो हर वक्त आपके पीछे पड़ी रहेगी कि जान अब मेरा भी मेकअप कर दो, अब मेरी ये कर दो, वो कर दो। तो यूजुअली ये होता है कि लोगों का जो काम होता है ना, वो घर में वो करना पसंद नहीं करते। शेफ़ घर में अपने आके खाना पकाना पसंद नहीं करते। तो आप मेकअप वाला शौक बाहर पूरा कर लें, और वो अगर खुद ही डेंटिंग पेंटिंग उसने करवा ली हुई है तो आपको और क्या चाहिए? आपका काम कम हो रहा है। बिल्कुल ठीक ठीक। है, हाँ करें। बल्कि अगर उसको डेंटिंग पेंटिंग आती है तो उसको अपने काम में मुलव्विस कर लें। बिल्कुल। आपका एक हाथ बढ़ जाएगा। वाह! और हाथ तो आपको पता है जितने भी हों काम में। बारी साहब का सवाल है अगला सियालकोट से और वो कह रहे हैं कि मुझे ऑपोजिट जेंडर के अलावा
کبھی کسی کو دیکھ کے حدت حرارت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جس وقت میں ہیٹ پہ آیا ہوں پھر میں جینڈر نہیں دیکھتا. تو میری اورینٹیشن کیا ہے؟ آپ کی اورینٹیشن ہے یک. میرے خیال میں باری صاحب آپ پین سیکچول والی کیٹیگری میں پوری طرح سے نہیں آتے، آپ ہوشیاری سیکچول ہیں. واہ، دریا کو آپ نے کوزے میں سمو دیا. ود این ایس. اچھا، اگلا سوال جو ہے وہ فائزہ نے بھیجا ہے اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ کار میکینک کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں، کیا مجھے کھول کے دوبارہ فٹ تو نہیں کرے گا؟ ایک انسان کو اور کیا چاہیے؟ جو کوئی نقائص ہیں وہ نکل جائیں گے، جو کوئی الائنمنٹ میں مسئلے ہیں وہ دور ہو جائیں گے، ویل بیلنسنگ ہو جائے گی. میں تو کہتی ہوں فوراً ہاں کر دیں اس سے پہلے، کیونکہ یہ رشتہ زیادہ دیر مارکیٹ میں ٹکنے والا نہیں ہے، یہ تو ایسے اٹھایا جائے گا. تو آپ تو بلکہ یہ کہیے گا فرمائش کر کے کہ دوبارہ سے میری بیلنسنگ کرو. اکثر بیلنسنگ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو تشفی ہوگی. بالکل. اور اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر تو ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو پھر تو بالکل کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے. اگر وہ کوئی ٹولز استعمال کریں تو آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈالی جا سکتی ہے، ان کو منع بھی کیا جا سکتا اور ویسے بھی دیکھیں استادوں کے ہاتھ میں گاڑی نکھرتی ہی ہے، خراب نہیں ہوتی. تو آپ شکر کریں کہ استادوں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں. واہ. آخری سوال تمکنت، وقت آپ دیکھ رہی ہیں کتنی جلدی سے گزر رہا بالکل پتہ ہی نہیں چلا. ہے. بلال صاحب کا لاہور سے سوال ہے، بہت باریک. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیگم نے مجھے ایک تصویر دے کے نائی کے پاس بھیجا ہے کہ ایسے بال کٹوا کے آؤ. واہ. اب اگر میں ویسے نہیں کٹواتا تو میرے ساتھ گھر آ کے کیا ہوگی، اور اگر میں نے ویسے کٹوا لیے تو میرے ساتھ پورے محلے میں کیا ہوگی، میں کتنا بری طرح پھنسا ہوں، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں. پہلے تو آپ پتہ کرا لیں کہ کہیں بھابھی نے آپ کا جیزہ تو نہیں لیا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈال کے آپ کو چیک کرنا ہو کہ کتنا کو سدھا لیا اس کو میں نے، کہ یہ پبلک میں اپنی امیج کا بھی خیال نہ کرے اور یہ والا ہیئر کٹ کروا کے آ جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرا انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ ہیئر کٹ نہیں کرائے گا تو پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی جو مسز ہیں آپ ان کو پلیز ہماری طرف سے دعوت ہے کہ وہ ہمارے پینل میں شامل ہوں، کیونکہ ہمیں اس طرح کے باریک لوگوں کی تو ضرورت ہے. تو یہ بہت استاد ہیں آپ کی جو مسز ہیں، ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا آپ، بلکہ اب ان کی شاگردی میں آ جائیں، کیونکہ جس طرح کا وہ آپ کو سدھائیں گی نا، پھر دنیا میں کوئی بھی وہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئی والا، مطلب آپ وہ تب کہ آپ کندن بن جائیں گے. تو یہ خاتون جو ہے نا، یہ مرشد کا لیول ہے ان کا. کیا بات ہے. بالکل. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی ٹھکائی ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے، آپ کی جو مسز ہیں وہ اسکلپچرر ہیں. واہ. آپ ایک آرٹ پیس کے طور پر نکلیں گے جب آپ اس تراش خراش میں سے گزر کے. واہ. بہت شکریہ ڈاکٹر تمکنت آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. جانے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو سوال بھیج رہے ہیں کچھ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھ کے میں بھی شرمندہ ہو جاتا ہوں. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ڈاکٹر علی کو شرمندہ کرنا. تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. باڈیلی فلوئڈز کو لے کے مطلب شاید ہم زیادہ بات نہیں کر پائیں گے. تو باقی اپنا بہت زیادہ خیال کریں اور محبت کیجیے اور بانٹیے.